मान ला दुनिया दे और एक नतून वार शुरू हो लगा इतो पक्का हो जा लगा दिखी আছে इधर यूएस और ईरान ला माचुरे चुनरे डोनाल्ड ट्रम्प ईरान के और एक बार वार्न करे আছে इधर तहान लगा टांगोर आर्मादा फ्लीट इतो लेड बाय एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान ला डायरेक्शन दे जाई था तंदे ईरान के लास्ट वार्निंग दी আছে तहान लोदे न्यूक्लियर डील साइन करबी नहिशुल अपने दुशले पेशे खतरा अटैक यूएस लोबरा फेस करबिना कुनु को আছে इतुला आगिरे अपने नेगोशिएट करबी ईरान दुइना कुनु कुई दी আছে डोनाल्ड ट्रम्प दुशले वार्न करे আছে तहान लगाई पूरा फ्लीट दुशले रेडी আছে ना कुनु को আছে खाली ऑर्डर गाने रुखी আছে ना को আছে इतुरे इमान स्पीड इमान वायलेंस लोदे अटैक करबो ईरान दुशले इतुरे कु करबो ना परा हो जाबो ना को আছে यूएस खनब्रा चुंदु लास्ट ईयर जून महीना दे ईरान लगा 3टा न्यूक्लियर साइट्स फुटाई दिसे डिस्ट्रॉय कर दिसे इतुबार दुशले इतुब्रा भी बिशी बिया हो ईरान करने बेशी एक डांगर डिजास्टर होइनगा डोनाल्ड ट्रम्प वार्न करे আছে और एक कोवल हिसाब ते जिसिले यूएस खनब्रा इनिका सब सिचुएशन मिडल ईस्ट ते जुन ईरान लोदे लुइना चुली असितु तंदे यूरोप ते तहान लगा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय गुडिसिना को আছে इधर इशुले जर्मनी दे तहान ब्रा इधर अमेरिका ला नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट EA-37B कॉम्पास कॉल 2 गुइना इधर डिप्लॉय गुडिसिना को আছে चुंदुदे इनिका कोय আছে कि तो एयरक्राफ्ट इशुले जुदी लागिसे गुले मिडल ईस्ट पुंचुले गाने तुरिशले ईरान पुंचुले गाने विदिन आवर्स पुंची जावइना को আছে चुंदुरिशले एकता बेशी दूरला डिस्टेंस আছে इधर यूएस ला मिलिट्री हनब्रा मदद लागिसे गुले तो एयरक्राफ्ट इशुले एकदम स्पीड लोदे पुंचिना यूएस लगा ताला फोर्सेस खनगे एनी टाइम मदद को पारे दुश्मन लोगाइनेगा को আছে इधर इधर वार्ड के लिए इसलिए पक्का हुई दिखी है सुले ईरान ला साइड पर डोनाल्ड ट्रम्प ला इधर धमकी दे कि जवाब दिए सीधु साइना इधर इसलिए ईरान ला साइड पर कोयस की महान ला ब्रेव फोर्सेस खन सोल्जर्स खन दुशले तहान लगा हाथ दुशले ट्रिगर दे सिना को ऐसे तहान ला उंगली खाली दबावले ही बाकी सिना को ऐसे इधर जुदी यूएस खन ला साइड पर एनी मिलिट्री ऑपरेशन ईरान ला पर लिशुले या एग्रेशन देखाई शुले तहान ला ब्रेव आर्म फोर्सेस खन दुशले इधर प्रिपेयर्ड ऐसे तहान भी इमीडिएटली तुला पड़े इधर जवाब दिउले ना कुन को ऐसे इधर इशले यूएस पर अटैक करछुगले ईरान दुशले चुप ना बोबो ईरान ला फोर्सेस खन भी रेडी एसिना कुन कुई दिएसे इफाले इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ब्रा दुशले ईरान के वार्न करी को ऐसे जुदी अपनी हन ब्रा मिडल ईस्ट महान इजराइल लगा पड़े अटैक करछुगले अपने तो बेशी डाउन मिस्टेक कराला होइना को ऐसे महान दुशले अपने के एकदम फोर्स लोदे जवाब दिउना को ऐसे चुंदुरु इशले ईरान ब्रा कितिया भी देखानाय होइनेगा ईरान के धमकी दिएसे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ब्रा दुशले मन ता खुई दिएसे कि यूएस प्रा ईरान ला पड़े स्ट्राइक करछुगले ईरान दे ताला सुप्रीम लीडर ला कमेंट दुशले तागे हटाई दिशुगले कुन बा ईरान दु टेक ओवर करबो इतु ना जने ना कुन खुई दिएसे इदु कोथा दे ताइब्रा क्लियरली खुई दिएसे कि यूएस दुशले इदु थान ईरान ला कमेंट दुशले घेराई दुले रेडी एसे गुना इदु किते भी हो पारे इदु दुशले महान नेक्स्ट मॉर्निंग दे दुशले ईरान और यूएस ला वार शुरू जिशन का भी खोर जनु परे इतु एक तापने सबके ईरान यूएस ला सिचुएशन ला पड़े तक अपडेट आई था जनाई दिएसे और एक डांगर वार चुंदुरिशले 4 साल निशनवा चुलिया ऐसे तुरिशले 24 फरवरी 2022 रा शुरू हुई था रशिया यूक्रेन वार इधर रिपोर्ट लाई सप्ते मानु मोरा जखम हुआ और मिसिंग हुआ दुशले इतु ऑलमोस्ट 2 मिलियन हुई जिसना को ऐसे तुरिशले 20 लाख निशना पुंची जिसना को ऐसे इधर फिगर्स तो इसलिए एग्जैक्ट ऐसे ना तो को ना पड़े की करने को इसलिए रशिया ला साइड पर इसलिए तहान इतु फिगर्स तो होता है तहान ला लॉसेस तो इतु कुमती दिखाई ना को ऐसे और यूक्रेन ला साइड पर इसलिए तहान तो इकु डेटा हन इनका रिलीज ना करे ना को ऐसे होली भी मानो हन ब्रा इतु ला पड़े स्टडी करा तंदे इमान मानो तो इसलिए बोथ साइड ला ट्रूप्स खन मुरिशे जखम हुईशे नहले मिसिंग हुई जिसने का को ऐसे पुतिन ला एकजन मानुब्रा दुशले यूक्रेन ला प्रेसिडेंट जेलेंस्की के इमान तक कुई दी ऐसे कि अपनी जुदी इतु वार खत्म करले करने अपनी मीटिंग करले करने हौसला रेडी ऐसे गुले रशिया आई बिना को ऐसे अपनी ला लाइफ ला गारंटी दुशले महान ब्रा दिबो इना को ऐसे दुशले अपनी के फुल सिक्योरिटी इतु कथा करले आइसुले महान ला साइड ब्रा दिबो इना को इन रशिया ब्रा जेलेंस्की को ऐसे चुंद्री यूक्रेन बा दुशले इनका सच सजेशंस दुशले होदाय ब्रा तान रिजेक्ट करिया ऐसे दुशले यूक्रेन ला प्रेसिडेंट दुशले इनका तान मजरे वार जुला तंदे रशिया रे किताबी ना जाओ इनेगा कैसे इधर सोशल मीडिया देखता वीडियो बिशी वायरल हुई थे गैस चुंदरे रशिया लाइकता सोल्जर दुशले इनका हाफ नेकेट तागे बांदी दीना तागे इनका जबरदस्ती ताला सीनियर खनब्रा स्नो खावो दियाला दिखी ऐसे इधर क्यों इशू गुले इधर दुईटा सोल्जर्स खन गे ताला कमांडर बा ताला कुमा जगह सावले गाने तान के काम दिशिना को ऐसे चुंदरे तो दुईटा सोल्जर्स तो इसलिए परमिशन ना लुइना तादेब्रा हाथी बुले कोशिश करा लगा इधर ताला सीनियर्स खन ब्रा ताला कोथा ना होने गुना तान के चिल्लाई ना इनका उल्टा लटकाई दीना हाफ नेकेड इनका स्नो दे एकदम ठंडा जगह दे इनका तान के स्नो खिलाई था वीडियो पिछी वायरल हुई थे गैस इधर इसलिए तादे सोल्जर्स खान दुशले रशिया ला हुई यूक्रेन ला हुई इतु वार शुरू हुआ पिछले सब मनो तान निजर निजर अलग अलग रीजन्स करने दुख पाई था लगा दिखिए से
Denmark la PM bra duishle koyasi ki mala dunia duishle last 80 years pra duishle second world war khotom hoa pichide chundu world order karne fight kuri ai thaise itu itia khotom hui jala ga dikhi asina koyase iduri tu wapas ai bole du chances pishi kumti hui jisina ga kunu koyase iduri shle ki karne kuishle Donald Trump lagai du ambitions karne chundure Greenland tai chiuli acquire group ina kunu kui thagese idure kiniga age jabo kuishle only possible way duishle Europe or US duishle ki holibi iki lode thagibu lagina koyase আর তাহান লা কথা কইছিলে তাহান ইউএস লদে ইটো রাস্তা বিচারবলে কোশিশ কবিনা কই আছে হলিবি কিতে রাশিয়া লা কথা কই রাশিয়া লা কইছিলে তাইব্রা দুইছিলে কই আছে কি রাশিয়া দুইছিলে ইউরোপ লদে পিসতে আইও মন্দাই নেগা কই আছে ফ্রান্স লা প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন বা দুইছিলে ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রা গ্রিনল্যান্ড লইলো ওইনা ধমকি দি থাতন্দে ইটো ইউরোপ কানে একটা ওয়েক আপ কল হলাইনা কই আছে ইউরোপ তুইছিলে মহানলা সভরেনিটি গানে মহান খারা থাইউলাইনা কই আছে পাহাড় মানুখনগে মহান লাগা জাগাদে ইন্টারফেয়ার করব না দিউলাইনা কই আছে France তুইছিলে সদাই UN চার্টার UN লাগা চুন প্রিন্সিপালস আছে ইটো ডিফেন্ড কৰি থাইবনিগা কই আছে US te tahanla government laga longest shutdown duishle last year hui diise iduishle tahan Republicans or Democrats kala majude kiba funding la kotha na milena chindru khobor jani bai thalai sabte itubar bi tu shutdown duishle ar shuru ho nishna asiniga koi ase iduri tu shuru shugle tu Saturday deba shuru jawina koi ase chindru Congress khan bra churi 438 government agencies kana funding allocate kule fail shugle idu shutdown pakka asina koi ase chunere Democrats kan ba duishle kui di ase tan duishle tu titatak approve na kroina ko ase jitatak additional provisions itude na dhale idu Democrats kan ba approve na kora matlab duishle tala support na thaishle tu bill passing hoina ko ase chunere government shutdown duishle once again US te hola pakka hui di khesnega ko ase Afghanistan bra ekdam shocking khobor ais thala Taliban run Afghanistan government bra thala country de ekta notun criminal code anishna ko ase নাম শুনিছুগলে দু ক্রাইম করা কারণে একদম বিয়া পানিশমেন্ট দিব লাগা হলিবি তু ক্রিমিনাল কোড লা আন্ডার দে মোতা মানু খানগে স্লেভ মাস্টার্স খানগে তাহলা মাকি খানগে কিমান মারুম যে মারিবি আপনি আন্দুশলে সাজা ইমান না দিব কো লাগা তাহানকে পাওয়ার দিয়ালা দেখিয়াছ না কো আছে এরু ক্রিমিনাল কোড লা আন্ডার দে মোতা মানু খান বা তাহলা ওয়াইফ খানগে কিমান মারুম যে আপনি আন খুশি মারু পারে না কো আছে ইতু লাগা পড়ে মালিক খান বা তাহলা সার্ভেন্টস খানগে কিমান মারুম যে মারু পারে না কো আছে খালি কন্ডিশন দুইছিলে যদি হাজবেন্ডস খান ব্রা হবি তো মালিক খান ব্রা হবি তাহলা মাকি খানগে তাহলা সার্ভেন্টস খানগে মারা তন্দে যদি লাঠি ইউজ করনা মারিছে আর তাহলা গাউদে দাগি উলাইছে উলে এর হাজবেন্ডস খান দুইছিলে 15 ডেজ লাগা জেল সাজায় পাওনেগা কয়াস উইছে চুন্দুরে ইতু লাগা অর্ডার দুইছিলে ইতু কোড দুইছিলে তাহলা আফগান লা সুপ্রিম লিডার বাবি সাইন করিছিনা কয়াছে চুন্দুলা খবর ভাইরাল হওয়া বেশি দে ইতু লাগা পড়ে মানুহন বা বেশি কোয়েশ্চন করে আছে কি আফগানিস্তান দে ইমান তাক মাকি মানুহনগে হিসাব না করা লাগা কানুন আনিছেনে কি কইনা अपने नबी की भावना से लिखी जनाई दी ऊपर है कोलंबिया देवी एकता प्लेन क्रैश हुई ना 15 मानु ऑन बोर्ड थका सब मुरी जिसिना को ऐसे मुरी जा मानु खंदे एक जुन दुइसले लॉ मेकर थाइसे थाला एमपी थाइसिना को ऐसे चुंदरी तु इंसिडेंट दुइसले वेनेजुएला ला बॉर्डर ऑसरडे हुइसिना को ऐसे किते तु प्लेन दुइसले टेक ऑफ करा पिसिदे 12 मिनिट्स पिसिदे थाला एयर ट्रैफिक कंट्रोल देबा कांटेक्ट लॉस हुइसे इदुरे पिसिदे इदु प्लेन कुदि जैसे गुना बिसारी था तंदे इतु लगा भांगी जा लगा इतु पूरा प्लेन इनका बिया हो जा लगा मानो खनबा पाइसे गुना कोसे यूएस ला टेक्सास प्रवेक्ता प्लेन क्रैश होले ब्रा पाचा लगा खबर जनी पाइसे इदुरिशले नासा लगा WB-57 रिसर्च एयरक्राफ्ट प्लेन कुनु कोसे चुंदुरिशले इदु इमरजेंसी बेली दे लैंड को लाइसे तला लैंडिंग गियर टायर नाउला हो जादे इनका पेट तेब्रा लैंड कुले लागिसिना कोसे चुंदुला वीडियो पिशी वायरल होयसे वीडियो देखि पाइ गसिले तो प्लेन दुसिले ताइनिका बॉडी बा लैंड कुरा तंदे जुई उलाला स्मोक उलाला दिखिसे होलिबि फॉर्चुनेट खबर दुसिले इनिगा इमान बिया लैंडिंग होइसे गलिबि एकता क्रू बि मरा नाइना खयसे दुरिसले सब बाचिसिनेगा खबर जनि पाइसे इति इदु किनिगा होइने होइसे इदु कि मेकानिकल इशू गाने होइसे इदु तान इन्वेस्टिगेशन करिसेनेगा खयसे महाराष्ट्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार ला प्लेन भी चुंदू रनवे दे क्रैश हुई तुरिशले एकता टेबल टॉप रनवे असना को ऐसे इदुरिशले पहाड़ लगा पोर्डे इनिका बोथ एंड्स नलवे एकता एंड खत्म हुई जा लगा इनिका ला रनवे थैसना को ऐसे इदुरि निगा एयरपोर्ट या इनिका लगा रनवे दुइशले महान नॉर्थ ईस्ट ते भी खुद दिखे गुइशले इतु आइजोल दे दिखि थाके और इनिका लगा रनवेस खान दुइशले लैंडिंग करा थंदे पिशी एकता दिक्तार लासनिगा खुइ थाके इदु प्लेन किना क्रैश हुइसे तुरिशले एक्जेक्टली दुकुन बाबी को ना परे होलिबि इतु लगा चुंदु ब्लैक बॉक्स को इतु रिकवर कुलिशन आन को ऐसे इदु अलग अलग रिपोर्ट आया से चुंदु एकता दे दुइशले ना को ऐसे कि प्लेन दुइशले टेक ऑफ करा पिशी मिनिट्स काने साइलेंट हुइजिसिना को ऐसे दुइशले फ्लाइट राडार लोदे को कांटेक्ट ना था हुइजिसिना को ऐसे होलिबि इदु किटिया कांटेक्ट ते आइसे इतु लगा मिनिट्स ते इतु क्रैश टू हुइ दिगिसिना को ऐसे
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee bra dushile iman tak kui di ase ki tai bishi shocked hoise guna itu dushile tai bra dushile koi ase ki tai mora dushile tai social media de ba inga jani paise go ase ki Ajit Pawar dushile tai bishi joldi BJP chhari diule asuna chundu de itu bishire tai lodi inga hoi digise guna itu dushile politics involved tha nishna alop inga kotha koi thege ase chundu de Mamata Banerjee bra dushile Supreme Court la supervision de itu bhalba investigation lo lagi inga koi ase Ida Ajit Pawar laga uncle Sharad Pawar ba dushile khui di ase to purely accident asuna idu ko politics involved naina ko ase tai jai ja dushile Maharashtra garne bishi dangor loss asina ko ase Maharashtra laga Chief Minister Devendra Fadnavis pra dushile Mamata Banerjee ge iniga manu moratande itu bi politics la level de iniga nana miule garne ko ase idu bishi unfortunate asina ko ase itu dushile apna kotha do ekdam wrong asiniga khui di ase Ida Maharashtra la Deputy Chief Minister kun mandushile NCP la Chief bi daise tai murija de kun bra tai laga jaga as a NCP Chief lowo nishna ase gule idushile Sharad Pawar ba bi lowo nishna ase na ko ase nushile tai laga maki nule tai la chugra nule party la kuma manu khan bainiga ko ase Aadhar laga pore mohan joa galla din de saisi ki mohan la mobile number jodi Aadhar lo de link kuri tha dushile change kurle asugule mohan Aadhar centers kan de jawo na laiguna mohan la smartphone de rabi ghode ba boina itu update ko pariguna itu dushile kiniga possible ho usile notun Aadhar app itia itula full version launch hishinan ko as chundrishile apne Play Store de nolibi iOS platforms kan deba download ko parbo tadebra apni khan apni la mobile number jodi change kurle thagisule itu apne anytime anywhere kuru parinega ko as du ekta apne sabke chanai diase Uttar Pradesh pra ushile ekta ekdam bhavana nakora nahuna khobor ase dushile June 26 years la mota manu kun mandushile ekta laborer ase tai laga kotha ko laga ability dushile hodai karne tai loss kurishina ko ase tai dushile ita du kitabi kotha ko na paruna ko ase ki karne kushi gule tai laga maki lo de domestic dispute la tande chagara gora tande tai laga wife pra tai laga idu jiba dushile kamuri na pura bhangai dishina ko ase chundu de doctors kan lo de dekha tande doctors kan ba bi kushi ko ase idu jiba join kurle dushile chance nai ko na itu impossible ase guna chundu idu accused maki dushile police kan ba arrest kurishina ko ase Our victim la family bra tahan la chugra lagai tu jiba bhangi ja tukra dushile as evidence preserve kurna rakhi deishniga ko ase Hiru ko dushile maki manon ba bishi hushar kula sidrushile Uttarakhand laga Rudrapur ko jaga de duita mota manu ge police kan bra tahan bra ekta 25 years la chugri la porde moving car de biya kam kura karne thori lushina ko ase Idu maki tu survivor dushile tai iniga thengbra berai tha tande tai kam jai tha tande idu dujon ba tai ge lift dishina ko ase chunduri du lift offer kura tai bra thik ase guina iniga car de gushi ja laga pishire tai ge iniga alak chaga de lujena tai ge iniga running car de hi tai laga pore biya kam ko dishina ko ase chunduri forensic teams kan bra itu evidence pura pai jishina ko ase kari de chugri laga chuli tak pai jishina ko ase idu tu dujon bi arrest kulishina ko ase aru labor investigation lo ase niga ko ase Meghalaya bra ekta bishi dangor khobor ase turishile tahla West Garo Hills ko jaga tura kwala jaga de ISIS terrorist group bra tahan laga indigenous Garo manu khan ge warning dishina ko ase turishile tahan la jaga chhari jai jawole karne noishugule tahan karne thik no hoina chunduri tula related te posters khan bishi viral hui thege ase Iru bishiri ita pura West Garo Hills tuishile alert te dhali dishinan ko ase itu poster de ISIS kela site pra ase gune itu dhamki dia laga dikhi asinan ko ase poster de ki likhina ase gule itu message tuishile Garo manuhan garne ase kun manuhan tuishile West Garo Hills te thagi ase plain belt areas khande thagi ase aru kumba jagala nam khan ko ase itu jaga de thagi ase gule apni na life खुशी पाए मोरम लागे गुशले अपने नितु जगह दुशले 2027 आगे मतलब तुशले इतु साल दे वैकेट कुलविनान को ऐसे नुशले महान दुशले अपने अन करने आए ऐसे अपने अन करने ठीक न होबो इना कोइना ISIS केला साइड पास गुना इनका एक जन मानु लगा नाम भी थगिना अमीनुर इस्लाम गुना इनका धमकी दिना थगेसना को ऐसे मेघालय पुलिस खान बाउशली तुला पड़िता इन्वेस्टिगेशन शुरू गुडिसिनान को ऐसे तुरिशले दु बिशी प्रोवोकेटिव हुआ करने तुब्रा कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करबले चांसेस थागाने तुरिशले तादे लगा मानुखन और तादे मुस्लिम मानुखन ला माजुरी सिचुएशन बिया हो पारे गुना चुंदु दे इतु मानु कुनब्रा इतु लेटर लिखिने ना थगे ऐसे तुमान दुशले प्लेन बेल्ट एरिया ला कमांडर सिनगा निजोगे आइडेंटिफाई गुरेसना को ऐसे और इतु पोस्टर खन दुशले तादे इलेक्ट्रिक पोल खन दे इनका चिपकाइना पाइसिना गुन को ऐसे चुंदुरी तु गारो मानुखन करने त वार्निंग ऐसे गुना इनका तु दिना थगे ऐसे चुंदुरी तुशले गारो मानुखन के तान निजोला जगह छाड़ी जेजबिन का वार्निंग दिया लासना को ऐसे इदे अथॉरिटीज खान बा दुशले तुला का पड़ी खोया सी तुशले कुमा मानुब्रा इदु डेलिबरेटली इनका ताहान लगा माजुरे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अनुले गाने इनका अटेम्प्ट कराला हो पड़े को ऐसे चुंदुरी तु मानन दुशले कुन खान ऐसे थान पूरा बिसारे ऐसे को ऐसे इतु दी तु मानन दुशले धरिबो इना कोइना थान बादु कुइ थगे ऐसे
এতিয়া কাৰণে দিছিলে এইটো ৰুমাৰ্ছ না হচালা আছে দিছিলে জানিব পৰা নাই হলিবি এইটো পিছতে তাতে এতিয়া সিচুৱেশ্যন পিছি টেন্স হৈ আছে নিগা খবৰ জানি পাই আছে মণিপুৰ দে ইছ্যু গলে কুকি মানন আৰু নাগা মানন লা মাজৰে টেনশন ডাঙৰ হৈ থাকতে এদুৰি শিলিকটা কুকি বস্তি জুলাই দিছে গইনা কুকি মানন বা খুশি নাপা এদুৰে জেডিএফ কান বা দিছিলে কামছন গ্ৰুপ পৰা দিছিলে এটো পপি কাল্টিভেশ্যন কৰি থাকা কাৰণে এটো ফাৰ্ম হাউস কান জুলাই দিছে গয় এটো দিছিল থান বস্তি নামানে গনি কই থাকা এদুৰে কমিটি অন ট্ৰাইবেল ইউনিটি কুকি বডি ব্ৰা নেশনাল হাইৱে দে থান বান লগাই দিনা থাইছে চুন্দৰে নাগা মানন দিছিলে ইম্ফাল দে ট্ৰিটমেন্ট কাৰণে যাবলৈ থাইছিলে নলি ইম্ফাল সাইড দে যাওছিলে এটো যাবলৈ নাপাৰা হৈ থাইছে এদুৰ খবৰ জানি পাই আছে কি নাগা পিপলছ অৰ্গানাইজেশ্যন বাবে ইটো লগা জবাবতে কাউন্টাৰ ব্লকেট লগাই দিছিনা কৈ আছে ইটো দিছিলে নাগা এৰিয়াছ কান দে কুকি মানন যাও না পাৰব না চুন্দু দে ইনিকা সিচুৱেশ্যন অলপ টেন্স হৈ থাকতে দে ইটা কৌতু খান ব্ৰা থালা ইটো পন নেশনাল হাইৱে দে লগাই ৰাখা দিছিলে যোৱাকালিলা দিন ব্ৰা কল অফ কৰিছে ইটো হাতাই দিছিনা কৈ আছে চুন্দুৰে সিচুৱেশ্যন অলপ টেন্স হৈ থাকা দিছিলে ইটা অলপ ইজ হৈ দেখি আছে তান বা দিছিলে কৈ আছে কি অথৰিটিজ খান ব্ৰা তান কি এশ্বুৰেন্স দিয়া কাৰণে না কৈ আছে দিছিলে তো মানন দিছিলে ধৰিব কইনা ইটোলা আপৰতে ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল আৰু কুকি এনপি মণিপুৰ খান ব্ৰা ইটো জয়েন্ট ষ্টেটমেন্ট দিয়া কথা ব্ৰা ফেছলা কৰিবলৈ কোৱা ইটো ৰেসপেক্ট কৰনা কুকি মানন বা ইটো পান দিছিলে হাতাই দিছিনেগা কৈ আছে মণিপুৰ এতিয়া পপুলাৰ গভৰ্নমেন্ট দিছিলে ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট वापस আহিব নিচিনা আছে এনেগা খবৰ জানি পাই থাকতে কুকি জো ষ্টুডেন্টস বডিজ খান বা দিছিলে তো একদম অপোজ কৰি আছে তান বা দিছিলে খুই দি আছে তান দিছিলে পপুলাৰ গভৰ্নমেন্ট নালাগে কইনা তান দুইদৰে কিদেও পাৰ্টিসিপেট না কইনা কৈ আছে তান দিছিলে ইটো আগিদে পলিটিক্যাল সলিউশন লাগে না কৈ আছে ইটো দিছিলে তান সেপাৰেট এডমিনিষ্ট্ৰেচন লাগে না কইনা তান বা জৱাগলা দিনে চুৰাচানপুৰতে পেশে প্ৰটেষ্ট কৰি হালা দিছে দুই ষ্টুডেন্টস বডিজ খান বা ক্লিয়াৰ কৰি আছে মহান দিছিলে পলিটিক্যাল সলিউশন লাগে কইনা আৰু পপুলাৰ গভৰ্নমেন্ট নালাগে না কৈ দি আছে ইটো ইটা কিদা ইটো হুই দেখি আসলে ইনিগা খবৰ আই থাকতে কি সেন্ট্রাল লিডার্স খান ব্রা বিজেপি এমএলএস খান গে মাথি নিগা খুই দিছে কোয়া ইটো দিছিল আপনি হান মাজুদে সিনিয়র মোস্ট লিডার ইলেক্ট করবি তাইকে চিফ মিনিস্টার বানাবো মহান নতুন গভর্নমেন্ট ফর্ম করবো নিগা খুই দিয়া পিছলে নিগা খবৰ জানি পাই আছে জুনিয়র কুকি জো মানহন বা দিছিলে খুই দি আছে কি তাহান দিছিলে নিগা গভর্নমেন্ট ফর্মেশন দে তাহান পার্টিসিপেট না করবো আর তাহান দিছিলে ইটো পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট আগে লাগে না কৈ আছে ইটো দিছিলে সেপারেট এডমিনিস্ট্রেশন নহলিবি সেপারেট ইউনিয়ন টেরিটরি স্ট্যাটাস লাগে নিগা কৈ আছে মণিপুৰ বাৰ একটা খবৰ আই থা দিছিলে মিস মণিপুৰ 2017 লা ফাৰ্স্ট ৰানাৰ্স আপ প্ৰিয়ংকা গতি মায়ুম তাই কিবি মৰাই দিব লগা ধমকি আইছিনা কৈ আছে ইটো তালা ঘৰবা লাইফ গ্ৰেনেড পি পাইছিনা কৈ আছে আৰু তাইকে মৰাই দিবলা ধমকি দিয়ালা ইনকা থ্ৰেটেনিং নোট পি পাইছিনা কৈ আছে চুন্দুৰি পুলিচ খান বা কলাই সাপতে তাইকে ওয়াৰ্নিং দিনা থাইছিনা কৈ আছে ইটো কোন খান বা লিখিছি তো মানুহ খান বা কি মহান আপনিকে ডেথ সেন্টেন্স দিবলে আছে গুনা প্ৰিয়ংকা গতি মায়ুম কইনা ইটো কোন বা পতাইছিলে কেসিপি পিডব্লিউজি গুনা ইটো একটা গ্ৰুপ পৰা কৈ আছে চুন্দুদে প্ৰিয়ংকা গতি মায়ুম দিছিলে থবাল ডিস্ট্ৰিক্ট লা মানুহ আছে না কৈ আছে ইটো খবৰ জানি পাল গলে পুলিচ খান বাবি থানা বম ডিটেকশন এন্ড ডিসপোজাল স্কোয়াড পাঠাই না ইটো জায়গা দেবা বম দিছিলে রিকভার কৰিছিনা কৈ আছে ইটোৰ পিছে দুসৰা জায়গা দে ফুটাই দিছিনা কৈ আছে এতিয়া ইটো কি কাৰণে তালকা পৰিঙা ধমকি দিছে ইটো কি মোটিভ প্লাস ইটো দিছিলে পুলিচ খান বা ইনভেস্টিগেশন লৈ আসনিগা কৈ আছে গোৰ বনা লগা স্কিম ইটো দিছিলে PMAYG স্কিম লগাব পৰে একটা ডাঙৰ আপডেট আছে মহান নাগালেণ্ড এতিয়া 4472 বেনিফিচিয়াৰিজ খান ইটো আধাৰ সিডিং অথেন্টিকেশন বেংক একাউন্ট ভেৰিফিকেশন কৰা নাই না কৈ আছে চুন্দুব্ৰা মহান তো বেছি বেনিফিচিয়াৰিজ খান দিছিলে চুন্দু তো স্কিম লাণ্ডে পইচা পাৱল আছে ইটো মিস কৰিব পাৰে নিগা ডাইৰেক্টৰেট অফ ৰুৰাল ডেভেলপমেন্ট গভৰ্নমেন্ট অফ নাগালেণ্ড ব্ৰা কৈ আছে চুন্দুদে তাইব্ৰা ইটো কাৰণে সব ডিস্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰস খানগে ইটো জলদি কমপ্লিট কৰলে কাৰণে খুই দিছিনা কৈ আছে আৰু ইটো লগা ৰিপৰ্ট তো ইছিলে 31 জানুৱাৰী 2026 তে দিবলে কাৰণে খুই দিছিনা কৈ আছে কি একশন লৈছে ইটো জানাই দিবিনা এতিয়া ৰিপৰ্ট লাই সব দে জেছে বলে অফিशियल কমিউনিকেशन জানুৱাৰী 15 লগা দিন দে আহা ইটো ডাইৰেক্টৰ অফ ৰুৰাল ডেভেলপমেন্ট এম মংনা কনিয়াক প্ৰা কৈ আছে কি PMAYG লগা ফেজ 1 দিছিলে ইটো ফাইনাল ষ্টেজ তে আছে না ইটো ডিপাৰ্টমেন্ট দিছিলে একবাৰ ইটো ফান্ডস খান দিছিলে পাই জেছিলে পেন্ডিং ঘৰ চুন্দু বানাই কমপ্লিট না কৰনা আছে ইটো বানাই দিও না কৈ আছে ডিপাৰ্টমেন্ট লা সাইড পৰা কৈ আছে কি তাবি 12515 বেনিফিচিয়াৰিজ খান তাহলা ঘৰ বানাই কমপ্লিট হোৱা নাই না কৈ আছে ইটো খালি 8043 বেনিফিচিয়াৰিজ খান দুহি তাহলা আধাৰ নাম্বাৰস তুইছিলে ইটো পাব্লিক ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম PFMS লদে ভেৰিফাই কৰনা সিনা কৈ আছে আৰু 4472 দুইছিলে তে তাক ভেৰিফাই কৰা নাই না কৈ আছে ইটো মতলব তুইছিলে ডিপাৰ্টমেন্ট ব্ৰ কশন কৰি আছে যদি ইটো ভেৰিফাই কৰা নাই গৈছিলে ইটো বেনিফিচিয়াৰিজ খান দুইছিলে ইটো ফাইনান্সিয়াল মদত যোনটো গভৰ্নমেন্ট লা সাইড পৰা পাবলৈ আছে ইটো নাপাও না কৈ আছে কি কাৰণে কৈছিলে এতিয়া দুইছিলে ইটো আধাৰ বেসড পেমেন্ট সিস্টেম হৈ যা কাৰণে ইটো আধাৰ ভেৰিফাই না কৰিছিলে ইটো পইচা না গুছিও না কৈ আছে ইটো দে কোহিমা ডিমাপুৰ ওখা আৰু সব ডিস্ট্ৰিক্টস লা প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰস খানকে খুই দি আছে ইটো জলদি কমপ্লিট কৰলে কাৰণে ইটো আধাৰ সিডিং আৰু ভেৰিফিকেশন প্ৰসেস তুইছিলে ইমিডিয়েটলি লবি না কৈ আছে নহলে ইটো লেট হৈ যাব এনেগা কৈ আছে
hope krubo concerned authorities khan ba itu laga pore necessary steps to chile loy asuna ar public lo de kiwa message tai chile tan ba janai di chule chile apne lo de share kru iti arne chile apne itu laga pore as a guide screen dekhi dikhi ase tu sauli garne janai di ase General Duty Police Recruitment laga oral interview jundu Dimapur de lobo goina propose hoina ase itu laga pore Konyak Union khan ba Police Department or Nagaland DGP lo de appeal gori ase morombra itu Dimapur de nohina itu respective district headquarters te lui dibina ko ase inika hoile itu sob karne fair hoina ko ase ki karne kuishugule mon district la manu khan ar dur area la manu hon karne itu Dimapur dishile bishi diktar pawole ase na ko ase ekta duishile itu bishi dur ekla noy itu duishile paisa bishi kharcha hobo labe asna ko as ki karne duishile sob manula khor man duishile inika Dimapur de na thake itu de tahan ekta duishile financial burden de gushi jabo ekta duishile journey bishi lamba krubo laibo aro junde accommodation de kharcha ho itu bishi hu jabo na ko stan karne ekta burden hu jabo na ko ase itu de dur area la manuhan karne to ekta bishi chinta la kotha asna ko ase ki than tu interview karne Dimapur jabo lagi shule itu morombra itu duishile fair rakhole karne itu recruitment duishile sob karne sapa রাখিবলে কাৰণে এটো ডিমাপুৰ দিন হইনা এটো ৰেসপেক্টিভ ডিস্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ তে চিনিকা এক্সাম লুইছিলে ইনিকা নিচিনা অৰেল ইন্টাৰভিউ বি তাতে কুদিছিবলে এটো সব মানুহ কাৰণে বেছি ভাল হইনা কৈ আছে ইনিকা হলে সব মানুহৰা পাৰ্টিসিপেট বি গ্ৰুপ হইনা কৈ আছে যদি ডিমাপুৰ দিছিলে কোমা মানুহ দিছিলে পাৰ্টিসিপেট কৰিব না পাৰা বি হৈ যাব পাৰি না কৈ আছে তো ৰিজনস কাৰণে এটো মোৰ বা সাইডি বি গুনে নাগালেণ্ড ডিজিপি গে ওয়ান্স अगेन এজ আ ৰিকুৱেষ্ট আৰু এপিল বি কৰি আছে Dimapur Urban Council Chairman Federation Khan Brauchile Municipal Affairs Department ke DMC laga matters te intervene korle gane ko ase idurishile DMC de bishi crisis chule asina ko ase chundubra itu jundu paisa dushile development kam karne jao lage idurishile itu hoi na dikhe koina itu de kun khan accountable ase thon dushile than bra itu sabule gane ko ase DMC dushile hodai sal crores and crores paisa uthai thake holibi tu kundure kharcha hoi itu laga ekta hisab kitab naina ko ase idur hodai sal itu laga financial year de audit ko lagina ko ase itu laga aport itu kun manu khan bra tan paisa generate ko laga portfolio dhuri ase tan aport bi itu accountability integrity itu han laga pore question ko lagina ko ase DMC la functioning the internal power struggles kan garne aro bishi ki challenges kan garne itu jundu Dimapur development works kan lui dikho lage itu na dikhena ko ase ulta itu salary dia dibi hodai delay hui thala dikhena ko ase itu la financial matters te itu municipal affairs department bra itu intervene korna itu saile control lule bhalo oniga ko ase